या सर, काल तुमच्याच एका मिनिस्टरान म्हटलें की डिजिटल मिटर्स शूड बी गिवन फ्री इंस्टेड ऑफ तेंकोडे, कित्याक सद्याच्या परिस्थितीन बा पळयत जाल्यार वॉट इज युअर से एज अ मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन दीस? I think, first of all, whoever the person, I don't want to refer to any individual, पयली तेणें सारकी स्टडी करची आसता. आमी ऑलरेडी मिटर फ्री दिता, पूण फ्री कशें दिता? जेन्ना आमी आख्खे कॉस्ट जे आसा मिटराचे आमी टॅक्सी ऑपरेटराक आमी ते दिवपा लायना. आमी तांकां फ्री कशें दिता? पयलो एक पद्दत आसली, हांव परत क्लॅरिफाय करता. जेन्ना ते मिटर बसयताले ते एप्लाय करताले रिफंडा, म्हणजे ते फ्री मिटर आमी अनावन्स केल्ले म्हूण, तेन्ना तांकां 3 विकांनी तांकां एप्लाय करपाक मेळटाले. 3 विकांनी तांकां एमावंट प्रोसेस जावन तेंचे एकावंटार 50% ऑफ द मिटर एमावंट तांकां मेळटालो. आतां तांकां सिम्प्लिफिकेशन, पॅन्डेमीक आसले कारणान तेणी मागलें आपल्या कडेन पयशे ना, आमकां पयशांची गरज आसा. हांवें सांगलें ती स्कीम फूल बदल करपाक मेळपाना, देर आर लिगल इम्प्लिकेशन, आनी आमी ते कोर्टाकूय सबमीट केला. सो चडूय ते करपाक मेळना, चेंज बदल हाडपाक मेळना. सो वी वील ट्वीक इट इन सच ए वे दॅट वी गिव यू रिलीफ. आतां रिलीफ कसो दिलो? ए सायडी तूं मिटर बसय, मोमेंट यू फिक्स द मिटर यू एप्लाय फॉर द रिफंड, and 50% of the refund of the cost of the meter is credited to your account within to a maximum of 3 to 5 days. I am making it very clear. So meter bosoile kai 50% of the cost of the meter is being refunded in 3 to 5 days. In fact, I have told my department try to do it in 3 days, but I am giving the outer limit within 5 days. 50% of the cost of the meter will be refunded. The remainder of the 50% of the meter will be credited to the account of the taxi driver or the taxi operator at the end of the year. There is something called recharge, where they have to pay data charges of for the whole year, because they have got a server which will operate through with the cooperation of NIC. They have got a panic button, they have got a GPS, they have got full location system. Why this is required? Ours is a tourism state. For the safety of especially the lady passenger or the tourists who come, the females who come. हेजे आदीं काय 1-2 इन्सिडंट जाल्ले, तेका लागून आमी डिसायड केले गोवा इज द सेफस्ट प्लेस फॉर एवरीवन, including the ladies, including the women folk. Teka lagon a panic button asa. If they find the driver is doing anything funny, she can press the panic button. Immediately alert will come to the server, through the server at the control room. From the control room, immediately message will go to the respective area from where the police will just locate the taxi and go there. Yen sogle part of the services. When we say meter is free, what is the cost of the meter? It is about 8,579. 2,655 are the data charges along with GST which they have to pay. म्हणून हे चार्जेस सेपरेट आहा, हे तुका मेळना. बट मिटर कॉस्ट फूल रिफंड तांकां मेळटा. सो वेर मिटर इज नॉट फ्री. आतां जे थोडे लोक उलयता की मिटर सारको फ्री दिवपा जाय, फाल्यां मिटर बसयलो आनी चलचे आदीं फुल्ली ऑपरेशनल जावचे आदीं टेम्पर करून फाल्यां मिटरूच मोडलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेता? आमी फ्री दिता, बट फ्री इज विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दॅट एटलीस्ट फॉर द होल इयर वेन दे नो दे आर पेईंग देअर ओन मनी, दे वील लूक आफ्टर द मिटर. आतां हें म्हाका स्पश्टपणे ओपनली सांगचें पडलें. हे जे म्हणटा फ्री दी जे मागणी करता, पयलेंय तेणी प्रयत्न केले इंटरफियर करपाक टॅक्सीवाल्यां कडेन. आतां टॅक्सीवाले तेंचे कडेन वचना म्हूण तांकां रॉंग सपनां दाखयता. आनी हांव तुमकां खबर आसतली, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री ना कॉन्टेक्ट करता, ते सांगतले आमी सॉल्व करता प्रॉब्लेम. ताका लागून हे वर्स इन लिंबो प्रॉब्लेमूच सॉल्व जावना. हे स्वताचे टॅक्सी लिडरांनी येवन म्हाका सांगलां आमकां मिसगायड केले म्हूण. आतां परत हांव तांकां विचारता, परत तुमी मिसगायड जाता, तुमचे खंयचे हांवें सॉल्व करूं ना.
तुमकां वेवर दिलो पेनल्टीचे, तुमकां वेवर दिलो फूल टॅक्साचे ड्युरींग द पॅन्डमीक पिरियड. All the stakeholders under Motor Vehicle Act who are operating, we have spent nothing less, we have forgone our revenue to the extent of almost 15 crore by giving them exemption from road tax, from penalty, from other charges. And आता मीटरूय फ्री दिता, पण फ्री कसो दिता? With a condition, you will get the refund at the end of the year. सो खंयच्या वतान आमी तांकां चार्ज करता, इतले आमी तांकां एकोमोडेट करता. एअरपोर्टार तेंचे ग्रीवियन्स आसली गोवा मायल्स बंद करा, आमी सांगले गोवा मायल्स बंद केल्यार इट वील बी काउंटर प्रोडक्टीव, ते कोर्टा वयतले, स्टे हाडटले आनी तुमकां वयल्यान माग पडटले. बट कन्सिडरींग दॅट सेंटिमेंट, इन ऑर्डर दॅट आमचे आय कॉल देम एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम अगेन, वन्स अगेन, बिकॉज ते टुरिजम सांबाळटा. खरे अर्थान तेणी टुरिस्टांक सांबाळपाक जाय आनी तेणी सांबाळलेलेय बीन आसा. तेका लागून एक न्हू 2 काउंटर दिता आमी सांगले, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीवाल्याक. फायनान्सा लास्ट फॉर्मेलिटी उरलेली आसा. आय थिंक बाय नेक्स्ट वीक दे वील गेट 2 काउंटर्स. सो पीपल डोंट इवन हॅव टू स्टँड इन अ लायन. हांगा व्हडल्यो लायन आसतल्यो त्यो स्लिप्यो घेवपाक. आतां स्लिप्यो घेवपाक ना, स्लीप घेवन अमके गाडयेन तूं वचून बस. सो इतले आमी तांकां एकोमोडेट केला. आनी कित्याक प्रयत्न तांचे मायंड कन्फ्यूज करपाचे म्हाका समजना. बाकीचेय प्रॉब्लेम आसा, हांव जाणा. एज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी परहॅप्स ही वॉन्ट्स टू हेल्प मी, बट आय वॉन्ट टू टेल दीस पीपल, इफ दे वॉन्ट सम other help, I'll help them. Please manage the waste properly. Let waste of Goa be handled properly. Let people be happy with the waste management being managed properly. Then perhaps he can interfere in other places. प्रत्येक कडेन दाखल घालता हें सारकें न्हू. This is not healthy functioning. म्हाका मजबूर करता उलोवपाक, पूण एकदा उलोवपाक पडटा, कित्याक तांकां तेंचो जागोय समजना. दुसरें हांव एक सांगपाक सोदतां. As far as Siridao issue is concerned, when both parties, you yourself are witness, both parties were sitting outside my office. They want me to compromise. They say, we are both your people. We both belong to the BJP. एक ग्रुप सांगता आपण BJP, दुसरो ग्रुप सांगता आपण BJP. मागीर वचून आनी कोण दुसरे पार्टी जॉइन जाता. हितून म्हाजो दोश कितें आसा? म्हाज्या ऑफिसान सरपंच येयल्यार, पंच येयल्यार हांवें तांकां धाडून घालपाचें. हांवें सांगपाचें नो, यू बिलोंग टू एनदर पार्टी, वा तुमी दुसरे कडेन उडकी मारपाचे आसा, तुमी आतां BJP म्हणटा. आमदार थिंगाचो आसा तो फ्रांसीस सिल्वेरा म्हाजे कडेन आसलो, येयलो. तो कित्याक येयलो? बिकॉज ही इज माय MLA. एज अ BJP पार्टी इज माय MLA. वेन 5 punches led by Clement, who is my friend from there, come and they say we are BJP. He tells no, but we don't want so and so as the MLA there. I said this is not your domain. You tell me what you are doing about the panchayat. तुमकां तरी दुसरे कडेन वचपा जाय, दुसरे पार्टी जॉइन जावपा जाय, बरे भाशेन वचा. इट इज युअर फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी. हू इज टेलिंग यू ऑल टू वेट विथ अस? हांवें ताका एकूच सांगलें, तुजेच लोक येवन मेळटात. डोंट थिंक यू 5 आर देर. तुजो एकटो ऑलरेडी भितरल्यान नेगोसिएशन करता. आमी हें जाल्ले परस, फुटाफूट जाल्ली परस, आमी दोनी ग्रुप बरोबर हाडून एक ग्रुपा सरपंच, एक ग्रुपा डेप्युटी करून एक करुया. आय एम देर वेरेवर युनिटी कॅन बी डन. बट इफ दे हॅव अदर एम्बिशन, कोण एकटो तितूनलो कॉन्टेस्ट करपाक सोदता म्हणून तो दुसरे पार्टीन गेला खंयचे तरी, हांव त्या पार्टी नांव सुद्दां काडना, बिकॉज इट हॅज गॉट, इट इज मिनिंगलेस. लेट देम से वॉट दे हॅव टू से, बिकॉज दे आर नोन ओनली फॉर टॉल टॉक एंड वी नो वॉट आर द एक्शन. हांव इतलेंच सांगता, when people come to me, I cannot refuse them. Again, if they come to me, I will meet them, but I am not going to invite them. Did I go to them? They came to my office. You have yourself seen them. And म्हाका कित्याक दोश दिता की हांव इंटरफियर जालो म्हणून? दोनी ग्रुप हांगा आयिल्ले आनी मागीर आजुनूय आज सुद्दां येता म्हणलेले. तुम्ही कॉल करता न्ही म्हणून ते ना, you can check my phone. I have not made a single call. On the contrary, they have been calling my office. I told my OSD, even if they call, tell them we are not interested in any solution anymore because you people are not stable. Because for a stable solution and a stable panchayat, you should first be stable. तांकांच खबर ना where they belong. हांगासून थिंगासून हिंगा नाचता. नाचपाचे खेळ आमकां कित्याक? सो इशू खंय पावला जाता? तुमच्या आनी ऑफिसान इशू उरोंक ना तो? म्हाज्या ऑफिसान इशू केन्ना उरोना. हिंगा कोण येयल्यार हांव मदत करता. आनी जेन्ना आमी एक जावपाक जाय म्हूण ते म्हाजे कडेन येता, म्हाजें कर्तव्य जावन आहा तेंची मदत करपाची, म्हणून हांव मुखार सरलोलो. आतां ते तरी सेपरेट वयता, लेट देम गो देयर वे, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स. टॅक्सीवाल्याचेर मायका
मायकलान म्हटलें की तेंचे पयशे ना दिवपाक आतां एडवान्स दितलो सुद्दां इवन गव्हर्मेंट 2 इन्स्टॉलमेंटांनी दितले सो तेंचे पयशे ना आतां दिवपाक सो तांकां समजून घेता असो तिणी स्टेटमेंट केल्लो एकदम. आयक आमी तांकां मॅक्सिमम एकोमोडेशन केल्लें आसा. हांवें सांगलां तशें वेवर आफ्टर वेवर, रोड टॅक्स, पेनल्टी, अदर चार्जीस इतले आमी तांकां वेवर दिल्ले आसा. आमी तांकां वेवर दिता आसतना फेवरूय केल्लो आसा. एक कावंटर आसलो तो 2 कावंटर दिता आतां सो दॅट द बिजनस पिक्स अप. एंड पॅन्डमिक एज आय सेड इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. फाल्यां आमी फुडले चिंतपा जाय. आमी एक टुरिजम स्टेट जावन आसा. वी कॅनॉट डिस्ट्रॉय टुरिजम एट एनी कॉस्ट. इट्स द गूस वीच लेज द गोल्डन एग. तेकाच तरी कोंबीच तरी आमी कापले जाल्यार सोन्याचे अंडे खंय येतले आनी टुरिस्ट खंयचे येतले. टुरिस्ट येना जाल्यार तेंचे गाडयेन कोण बसतलो. गाडयेन बसना जाल्यार भाडे कशे मारतले. हांवें सगळें वेवस्थीत बसयल्लें आसा. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आतां मोदी ते येता, मोदी आनी खंय वयता, मिसगायड जाता. म्हाजो दोश कितें आहा? पूण मिसगायड कोत्ता कोण? तुमीच न्हू सर, तुमच्याच न्हू. तुमी म्हण नाका, तुमचेच म्हणल्यार जाता तुवें. तुमचेच कितें करता तुमकांय खबर आसा म्हणून तूं प्रश्न विचारपाक येयला. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन युअर डिपार्टमेंट. इन्वॉल्वमेंट म्हणटा तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान. ना थोड्यांक ती एक संवय कशी पडटा खंय दुसरे कडेन हात घालपाची. तर मागीर तें बरें न्हू. तूं तुजें कितें आहात तें पळय न्हू. हांवें सांगलां वेस्ट मॅनेजमेंट इज द बिगस्ट प्रॉब्लेम एंड द बेन ऑफ टुरिजम एगेन. टुरिस्ट फाल्यां येता तेय बंद जातले. वेस्ट सारके वेवस्थीत मॅनेज कर आनी मागीर दुसऱ्यांचे कितें आहा तें पळोवपाक तुका एक संदी मेळटली. So the cancellation of the permit is still going on because he told the cancellation of the permit should हय be moved. हो कॅप आनी सीएमान फायल सीएमान ट्रान्सपोर्ट हांवें तुमच्या त्या दिसा डायरेक्टर तेका सांगलां. हांवें त्या दिसा तेका सांगलां तुमी तांकां एप्लिकेशन दिवचें. हायकोर्ट ऑर्डर आहा की आमी टर्मिनेट करचे म्हणून. हांवें तरी आसतना ताका सांगलां आय आस्क्ड फॉर एप्लिकेशन. Applications. वेन दे आर इन अ बंच we will ourselves move the high court. Please give this relaxation. We are not terminating. We are giving them only little more extra time. I first Already सांगला. सांगला. So where is the question of him going and misguiding and demanding? That demand is already fulfilled. So what is he demanding? Nothing. तेका म्हाका दिसता हे बिजी ना तो काम ना म्हणून हितून पडटा. हे ऑलरेडी हांवें सॉल्व केल्लें आहा. हांवें सांगलां हांव टर्मिनेट करना म्हणून. सेकंड टायम तुमकां हांवें आपयलें.